बस की बात है, मैंने अपनी बेटी की परवरिश ना अपने असूलों के तहत की है। मुझे किसी लेक्चर की जरूरत नहीं है, अच्छे से जानता हूँ आपने कैसे परवरिश की है। करोड़ों की जायदाद है यार, सब कुछ गंवाया ही है। मैं साइन नहीं करूंगी। तो जनाब मामला हद से बढ़ गया है। आखिरकार सलार ने वदीमा को अपना बनाने पर मजबूर कर ही दिया है और सलार ने ही वदीमा को ये हिम्मत भी दी थी कि वो अपने कजन से होने वाले जबरदस्ती रिश्ते से इनकार कर सके, क्योंकि वदीमा अपने कजन से शादी करने के लिए जरा सी भी राजी नहीं थी और इसमें उसकी जरा भी मर्जी शामिल नहीं थी। एपिसोड में आप देखेंगे कि सलार वदीमा को एक फोन भी लेकर देता है जिसके जरिए उनके दरमियान बातचीत भी और मैसेजिंग हो सके। वदीमा उस फोन को लेकर अपने घर चले जाती है और आए बगैर सलार से बातें भी करती है। ये सब ज्यादातर मैसेजेस के जरिए ही होता है और एक दिन वदीमा अपने कमरे में सलार से मैसेजेस पे बात कर रही होती है कि अचानक कमरे की दस्तक किए बगैर दरवाजा खुल जाता है और उसके अब्बा जान कमरे में आ जाते हैं। ये देखकर वदीमा हैरान और परेशान हो जाती है और जल्दी से फोन को अपने पीछे छुपा लेती है। वदीमा का बाप पूछता है कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और मेरे कमरे में क्यों आ जाने से इतनी अचानक हैरान और परेशान हो गई हो। इसके जवाब में वदीमा मुख्तलिफ बातों का बहाना बनाकर अपनी परेशानी को छुपाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके बाप से क्या छुपा, वो तो पहले ही वदीमा पर बहुत नजर रखता है कि वदीमा कहाँ जाती है, किससे मिलती है, कहाँ से आती है और किससे बात करती है। वदीमा अपनी घबराहट को और परेशानी को छुपाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन उसके अब्बा को और भी ज्यादा शक हो जाएगा उस पर कि वो कमरे में जरूर किसी से बात कर रही होगी। इस शक की बना पर हो सकता है कि वदीमा का बाप कमरे की तलाशी ले और इधर उधर और पर्दों के पास और खिड़की के पास देखे कि कोई मौजूद तो नहीं है, लेकिन किसी को ना पाकर वो वदीमा की तरफ गुस्से से देखकर चले जाता है। लेकिन वदीमा का कजन जिसके साथ उसकी मंगनी हुई थी उसने वदीमा को सलार के साथ आते जाते देख लिया है और इसलिए उसने वदीमा के बाप को अपने घर बुलाकर कहा है कि अब ये शादी नहीं हो सकती और हम आपसे किसी तरह का भी कोई रिश्ता नहीं रख सकते। वो वदीमा पर मुख्तलिफ बातों का इल्जाम लगाएगा क्योंकि वो वदीमा को सलार के साथ देख चुका है, लेकिन वदीमा का बाप सोचेगा कि सलार से उसकी सहेली के घर में मुलाकात होने के अलावा वदीमा का कोई और मामला बिल्कुल भी नहीं है और वो वदीमा के मंगेतर को समझाने की कोशिश करेगा कि जैसा तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हो और जैसा उसके बारे सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हमने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अदब अदा का नाज रखते हुए उसकी परवरिश की है और वो बहुत अच्छे तौर तरीकों की मालिक है और बहुत सुलझी हुई लड़की है। लेकिन एपिसोड में आप देखेंगे कि वदीमा का मंगेतर किसी तौर पर भी वदीमा पर यकीन नहीं कर रहा और इससे रिश्ता करने पर राजी नहीं है और ये सब बातें वदीमा का बाप वदीमा के मंगेतर को बताकर अपने घर चले जाता है और उसे सोचने का मौका देगा कि एक बार फिर सोच। और इसके बाद आप एक बार फिर सीन में देखेंगे कि वदीमा का मंगेतर का बाप और सीन में इकट्ठे देखे जाएंगे और वो दोनों आपस में बातें करते हुए नजर आएंगे कि और बात ये करेंगे कि वदीमा के मंगेतर ने वदीमा को सलार के साथ देखा है कि आया उसके साथ रिश्ता रखना चाहिए या नहीं। लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे कि वदीमा का मंगेतर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वदीमा के साथ ये सब कुछ देखने के बाद भी कोई रिश्ता रखा जाए या नहीं, लेकिन दूसरी तरफ उसका बाप भी किसी और ही चक्रों में गुम है। वदीमा के मंगेतर के बाप को पता है कि वदीमा उनकी एक ही बेटी है और वो यकीनन अपनी सारी जायदाद उनके नाम ही करेंगे। इस बात को सोचकर वदीमा के मंगेतर का बाप उसे समझाएगा कि तुम्हें ये शादी जरूर करनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि उनकी करोड़ों की जायदाद है जिसे वो अपनी बेटी के नाम ही कर देंगे, क्योंकि वदीमा के अलावा ना ही उनकी कोई और औलाद है और ना ही उनके कोई करीब है हमारे सिवा। तो कुल मिला के ये सारी जायदाद वदीमा के और वदीमा के मंगेतर के नाम हो जाएगी। कि वदीमा के मंगेतर का बाप उसे समझाता है कि जो कुछ भी तुम्हें नजर आ रहा है तुम्हें इसको बस थोड़ी देर तक बर्दाश्त करने की जरूरत है, फिर शादी के बाद वदीमा तुम्हारी हो जाएगी और सारी जायदाद भी तुम्हारी हो जाएगी। लिहाजा जहाँ एक तरफ वो वदीमा के बाप को वदीमा के नाम की सारी दुकानें कर देने का लालच दे रहे हैं, वही वो वदीमा के मंगेतर का बाप भी
اسی لالچ میں ہے کہ ودیمہ کے باپ کی ساری جائیداد ودیمہ کے اور اس کے منگیتر کے نام ہو جائے گی۔ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف ودیمہ کا باپ لالچی ہے بلکہ ودیمہ کا سسر بھی پیسے کے لالچ کی ہوس میں یہ رشتہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ سالار اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا کہ وہ ودیمہ کو چھوڑ دے، اور اس کا باپ بہت سخت الفاظ سے کہتا ہے کہ اگر تم نے ودیمہ کو نہ چھوڑا تو تمہیں جائیداد سے آنکھ کر دوں گا اور 1 کوڑی بھی تمہارے نام نہیں کروں گا اور تمہیں بھیک مانگنے پر مجبور کر دوں گا۔ اور اسی بات پر عمل کرتے ہوئے وہ سالار کو جائیداد سے آنکھ کر دیتا ہے، اور سالار در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گیا ہے اور وہ آ بیٹھا ہے اپنے دوست کے گھر، اور وہ بتائے گا کہ اس نے سب کچھ ہی کھو دیا ہے سوائے ودیمہ کو پانے کے لیے اس نے اپنے باپ کی جائیداد کو بھی ٹھکرا دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ودیمہ اس صورتحال میں جب کہ سالار کے پاس کچھ بھی نہیں ہو رہا تو کیا ودیمہ اس سے شادی کرے گی یا اس سے اپنا رشتہ جوڑے گی، کیونکہ محبت میں جناب محبت سے ہی پیٹ نہیں بھرتا، بس محبت نبھانے کے لیے بھی روپے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جب کہ سالار کہتا ہے کہ مجھے اب کسی بات کا خوف نہیں رہا، اب اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے ودیمہ کو اپنا بنانا۔ دوسری طرف ودیمہ کے دل میں بھی اب ہمت پیدا ہو چکی ہے، اب وہ اپنے باپ کے سامنے کسی بھی بات کا انکار کر سکتی ہے، اور اسی صورتحال کو دیکھ کر جب ودیمہ کا باپ کچھ پیپرز لے کر آتا ہے کہ ودیمہ تمہارے اس پر سائن چاہیے، لیکن ودیمہ ان پیپرز پر سائن کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ ودیمہ کا باپ یہ سن کر کہ ودیمہ نے ان پیپرز پر سائن کرنے کے لیے انکار کر دیا ہے تو حیران اور پریشان رہ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ تم مجھے ایسے جواب دے سکو اور میری کہی ہوئی کسی بات کو بھی ٹال سکو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی پیپرز ہوں جو ودیمہ کے سسر نے ودیمہ کے نام مختلف دکانوں کی مالکیت لگانے کے لیے کہا تھا، اسی کے سلسلے میں یہ پیپرز پر سائن کرنے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ودیمہ کے نام کچھ پیسے کرنا چاہتا ہو اور اسی سلسلے میں دیے ہوں، اور ودیمہ کا باپ چاہتا ہو کہ ودیمہ ان پیپرز پر سائن کر کے وہ سارے پیسے ودیمہ اپنے نام سے اپنے باپ کے نام پر کر دے۔ جناب ڈرامہ آگے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ایک طرف جہاں سالار ایک گھر چھوڑ کر اپنا سارا گھر بار چھوڑ کر اور اس کے باپ نے اسے جائیداد سے آگ کر دیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے دوست اس سے کیسی دوستی نبھائیں گے۔ دوسری طرف دلچسپ واقعہ ہوگا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں ودیمہ کا منگیتر اپنے باپ کی باتوں پر کس طرح سے راضی ہو جائے گا کہ وہ سب کچھ برداشت کر کے بس ودیمہ سے شادی کرنے کا انتظار کرے گا، اور ہم پھر دیکھیں گے کہ ودیمہ اور ودیمہ کا باپ آمنے سامنے آتے ہیں اور ودیمہ کس طرح اپنے تیور بدلتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کا باپ کس قدر غصے میں نظر آتا ہے۔ اس طرح کی اور اپڈیٹس آنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔